Alors, on va continuer la partie 2 de notre programme, c'est l'électrochimie. On a déjà commencé à définir une oxydation. C'est quoi une oxydation, monsieur? Jafar? L'oxydation est Oui. Tabia Reina, oui, Reina. le processus par lequel une espèce chimique perd un électron ou plusieurs. فإذا c'est le processus où une espèce chimique perd un ou plusieurs électrons. J'ai écrit en arabe هي عملية الخسارة. فإذا lorsqu'un espèce chimique perd un ou plusieurs électrons, alors on dit qu'il a subi l'oxydation. Je répète ça. Yeah. On a dit que l'atome de magnésium devient un ion magnésium, alors il a perdu 2 électrons, donc on dit le magnésium Mg subit l'oxydation. Y a-t-il de questions? Non. C'est clair, c'est quoi oxydation? Oui. D'accord. Yeah. D'autre part, l'atome d'oxygène, mais si un atome perd d'électrons, bien sûr, il y a d'autres atomes qui vont gagner ces électrons. Il y a transfert d'électrons. شو يعني transfert؟ في donneur وفي accepteur ou récepteur. Le donneur هو الMg qui a perdu les électrons. Le récepteur l'électron من بده يكون deuxième élément اللي هو l'oxygène. Alors l'oxygène subit une réduction. Donc l'atome d'oxygène O va gagner 2 électrons pour devenir O2-. Alors on dit que la réduction est le processus par lequel une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons. Question? Alors maintenant, vous savez c'est quoi oxydation et réduction. Qui a deux questions à propos de l'oxydation et de réduction? اختفوا الشباب والصبايا وينهم؟ بعد عندي وائل وميسم بس et les autres اختفوا. طيب حننطر une minute. Et Wael et Maïsam, monsieur, vous avez compris c'est quoi oxydation et réduction? أنا ما كثير فهمتها. ميسم بس عيدي استاذ ما سمعتك. بقول أنا ما كثير فهمتها. ما كثير فهمتيها؟ اوكي يلا حعيدها انا. استاذ هن دو ديفينيسيون بدنا نفهمهم كثير منيح. شو يعني؟ اوكسيداسيون وعندي لو تيرم ريدكسيون. Maïsam, tu as compris la liaison ionique? Oui. بدرس الليزون شيميك فهمتي منيح الليزون ايونيك؟ أنا فهمت. طيب انا استاذ اذا عندي ام جي او اوكي Oui. بدي اعمل اكسبليكاسيون للفورماسيون للليزون بالام جي او. مش الام جي او هي معناتها كان عندي ام جي دو بلس وكان عندنا او دو موا واعطوني الكومبوزي يلي هي ام جي او. يعني هيدا الكومبوزي سي ان كومبوزي ايونيك تشكل من خلال ليزون ايونيك.
شو يعني liaison ionique؟ مش معناتها في عندي espèce بده يخسر électron ou autre espèce qui va gagner d'électrons. Oui. C'est-à-dire quoi mg de plus؟ شو يعني mg de plus؟ Elle a perdu 2 électrons. Déjà perdu 2 électrons, très bien. فإذا طب مين اللي خسر 2 électrons pour devient mg de plus؟ Le Mg. صح. فإذا أستاذ شو فينا نقول؟ Le mg subit l'oxydation. فإذا مين اللي عمل عملية الخسارة؟ Qui a perdu l'électron? Le Mg. Alors, on dit que le mg a subi l'oxydation. فإذا هيدي la perte d'électrons par le magnésium هيدي العملية نحن بنسميها oxydation. وضح c'est quoi oxydation أو بعد؟ Oui, واضح. ماشي. طيب. D'autre part, يا ميسان, on a l'atome d'oxygène qui va gagner d'électrons et devenir O2-. Alors, qui gagne l'électron? Oxygène. C'est O, pas O2-. Donc, O gagne 2 électrons et devient O2-. Alors, quelle espèce subit la réduction? Oxygène. C'est l'oxygène, c'est O. Alors, on dit que l'oxygène a subi la réduction. بما إنه الأكسجين subit la réduction يعني هو gagne d'électrons. C'est tout simplement. هيدا شو يعني oxydation وهي يعني شو réduction. Ok. وضحت؟ Ça va؟ Oui. طيب. Oui. بس فيك ترجع تعيد فكرة الأكسجين عشان ما كنتش أنا قطعت الكهرباء؟ Alors, مثل ما جعفر نحن قلنا بالليزون ionique في عندنا transfert d'électrons. Comme le mg perd 2 électrons et devient mg de plus, alors il faut qu'il y ait autre élément qui va gagner ces électrons. يعني الامجي خصت هالالكترون اعطتنا الكترون وينهم معي مين بده ياخذ له هول 2 الكترون؟ ما نحن قلنا ما بيكون في عندي بير دالكترون او ce qu'on appelle transfert d'électrons الا اذا حدا اعطى وحدا اخذ. يعني استاذ مثل واحد عم يتبرع بالدم نحن فينا نقول انه هيدا الشخص هو دونور دو سون وبده يكون في عندنا اوتر بيرسون بده يكون ريسيفور. يعني في بير بده يكون في جان. L'élément qui perd d'électrons, c'est ce qu'on appelle, il a subi l'oxydation, عمل عملية الخسارة. Ou l'espèce qui gagne d'électrons, il a subi la réduction. يعني عمل عملية الربح. شو جعفر؟ إيه أستاذ يعني بكل ترانسفورم يعني بس يكون في عنا هيك يعني بده يكون في ريدكسيون أوكسيداسيون. Oui. فإذا ما في من هو أساساً أنا قلت لكم بدرس الليزون إيونيك إنه هيدا الأتوم ما بيخسر إلكترون إلا إذا كان في إلكترون بده. يعني إذا أنا معي قلت لكم كنت بالمدرسة وأعطيتكم الإكزامبل وأنا معي أرجون أون بلوس وجيت أنت يا جعفر على المدرسة وما معك أرجون، لو ما أنت تقول لي إنه أو لو ما أنت بدك أرجون ناسي مصرياتك بالبيت أنا ما كنت بدي أعطيك. فإذا ما في أوكسيداسيون إذا ما في ريدكسيون. يعني ما في أتوم رح يخسر إلكترون إذا ما في أتوم رح يربحهم له الإلكترون. وضحت؟ جعفر؟ إيه أستاذ. طيب. فإذا أستاذ une réaction électrochimique, on a dit, c'est une réaction durant laquelle il y a un transfert d'électrons. Transfert d'électrons, c'est-à-dire il y a une oxydation et une réduction. Vous avez écrit ça. On peut continuer?
Oui. Bien. Autre exemple, monsieur, c'est l'exemple plus clair que l'exemple 1. Regardez ici. Réaction de zinc métallique avec une solution de sulfate de cuivre. ركزوا معي كتير منيح استاذ. لما نقول زنك ميتاليك يعني أنا عم بقول ZN. شان الزنك ميتال؟ يعني seulement il y a de ZN. ZN métal. Lorsqu'on dit solution, كلمة solution de sulfate de cuivre يعني أنا حطيت Cu2+ و SO4 هيدا يعني solution. فإذا أستاذ regardez le document 1, le première image, on a ZN dans une solution de sulfate de cuivre. Après un certain temps, monsieur, on observe. Alors, regardez, qu'est-ce que vous avez observé? Fer, Oui. Qu'est-ce que vous avez observé? fer, Fer. شو يا جعفر؟ ما فهمت عليك استاذ. ما بتبين شكله يا أستاذ مثل الحديد. Changement de couleur. Très bien, Réna. Il y a un changement de couleur. Regardez la couleur. Au début, c'est bleu. Yani bleu. Dans la deuxième image, dans la deuxième photo, la couleur devient moins intense. خف اللون. Ceci indique quoi? Est-ce qu'il y a une réaction ou non? Il y a une transformation. Oui. Donc, il y a une réaction. Alors, monsieur, on a mis de ZN avec Cu2+. Le SO4-, نحن بنسميها استاذ ion spectateur ou indifférent. يعني ما بتتدخل بالرياكسيون، هي موجوده بقلب الميليو رياكسيونيل، موجوده بالبشارس SO4-، بس هي ما بتعمل لا اوكسيداسيون ولا ريدكسيون. فهمنا شو يعني ايون سبكتاتور؟ Non, Victor, j'ai arrêté. استاذ هيدا الكولور بلو، couleur bleu. هيدا للسي Cu2+. فإذا مين بيعطيني coloration bleue؟ Cu2+. Cu2+. طيب لما حطينا اللام دو زنك لقينا يا استاذ انه الكولور بلو ديمينو، يعني الرياكسيون صارت بين الزد ان والسي Cu2+. Le SO4- n'intervient pas dans la réaction. Le SO4- on l'appelle ion spectateur. C'est quoi ion spectateur? C'est-à-dire n'intervient pas à la réaction où on a Zn dans une solution de CuSO4. Il y a vu qu'on تكتبوا à part SO4- ion spectateur. C'est quoi ion spectateur? C'est-à-dire n'intervient pas à la réaction chimique. Bien, commencez à écrire l'activité 2, écrire matériel, procédure, et on va voir ce que se passe durant cette réaction.
أستاذ أنت حاطط ميوت. ميرسي جعفر. عم بقول ما تنسوا الامتحان، اوكي؟ تنين الساعة 1 وبدكم تحكوني واتساب لحتى بعت لكم اللينك اللي لازم تفوتوا عليه لتعملوا الاكزامان. اوكي يا استاذ. J'ai fini. Bien. Yalla les autres, dépêchez-vous. Pardon, yalla les autres. Vous terminez? Oui. Ouais, Maïsam, ça va? Non, bosse un peu s'il vous plaît. Yalla, yalla, dépêchez-vous. Alors, l'observation, la couleur bleue diminue, il y a l'intensité de la couleur bleue diminue pour devenir incolore. Après un certain temps, monsieur, il y a à la fin de la réaction, il n'y a plus de Cu2+, alors la solution devient incolore. On va écrire l'interprétation de cette activité. J'ai fini, Ustaz. Bien. Alors, l'interprétation et l'observation. 1. La couleur bleue de la solution devient moins intense avec le temps car les ions cuivre sont consommés. شو يعني ion cuivre؟ يعني Cu2+. C'est quoi Cu2+? Il y en a déjà perdu d'électrons. Alors, si le Cu2+, trouve qu'il y a d'électrons dans un milieu, alors le Cu2+ va gagner ses électrons et devenir Cu. فإذا les ions cuivre gagnent 2 électrons pour former du cuivre métallique. فإذا هيدا اللي نحن حنكتبه بقلب هيدي الإكواسيون selon l'équation suivante. Cu2 plus 2 électrons dans Cu. طيب monsieur مش نحن قلنا تحت في عندنا Cu2 وقلنا ال SO4 هن ايون سبكتاتور وحطينا Zn. Zn métal. On a dit que le métal a la tendance de perdre d'électrons. Lorsqu'on a mis Zn dans la solution de sulfate de cuivre, le Zn perd d'électrons et Cu2+ gagne 2 électrons. Alors, on dit que l'ion cuivre, Cu2+, gagne 2 électrons pour devenir Cu. بيجي حدا يقول لي يا استاذ طب ما نحن كنا نقول انه الاتوم بيخسر الكترون ليصير ايون. D'autre part, monsieur, نحن في عنا شيء اسمه tendance à perdre d'électrons. عنا شيء اسمه tendance à perdre d'électrons. يعني هعطيكم exemple. جيت أنا je n'ai pas d'argent.
جيت عم بقول انا لوائل وميسم قدام وائل وميسم، قام اجى وائل شو عمل؟ اعطاني 2000. قامت ميسم قالت له لا 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 انا معي مارجون بلو اون بلوس، فانا بعطي. شو بتعمل ميسم؟ بترجع له ال 2000 لوائل، انه هي معها اون بلوس. يعني ميسم a la tendance de donner d'argent plus que وائل. فهمتوا هيدا الاكزامبل ولا لا؟ Je répète. Oui. Je répète. Oui. Si on a deux atomes, مثلا عندي deux personnes وهودي deux personnes معهم peut donner d'argent، فيهم يعطوا argent. قام اجى وائل اعطاني 2000، بس اجت ميسم هي عندها قدره تعطي argent اكثر من وائل، معها argent plus que وائل، او عندها القدره، يعني عندها بروبريتي معينه بعدين حنشوفهم. عندها بروبريتي انه هي elle a la tendance de donner d'argent plus que وائل. شو بتعمل؟ وائل déjà donné 2 électrons، يعني 2 d'argent، بتقوم هي بتعطيه الارجون اللي إلها وبتصير هي دوني d'argent. يعني بيرجع وائل بياخذ ال 2 الكترون او ال 2000 يلي كان معطيني اياهم، وهلا بتصير ميسم هي اللي خسرانه 2000، مثل الزد ان والسي يو 2 بلس. استاذ شو يعني سي يو 2 بلس؟ يعني les électrons. يعني le cuivre déjà perdu 2 électrons. En présence de Zn, le zinc a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu. فبيجي بيقول له لا حبيبي تعال هلا، انا عندي القدره انه انا اخسر الكترون، فشكرا لك، هودي الدوز الكترون اللي انت كنت خسرانهم انا بعطيك اياهم، وانا اللي بكون ديجا بيردو دالكترون. فبقوم هيدا السي يو 2 بلس بياخذ 2 الكترون من الزد ان وبصير زد ان، باردون بصير سي يو. فاذا هون بكون في عندي جان او بيرد دالكترون. Perdre. Comment perdre? Pour le CU2+. Ou c'est U de plus. Mais regardez, CU2+ gagne d'électrons. On a écrit à Arena CU2+ plus 2 électrons. Oui. هو شو يعني CU2+؟ يعني هيدا يعني déjà perdu 2 électrons. هلا شو يعني plus؟ Gagne 2 électrons pour former CU. c'est U atome يعني هو عم يرجع يربح كمان يرجع يصير أتوم. Non, مش الCU atome، انتبهي. C'est l'ion cuivre. مش شو يعني ايون كويفر؟ يعني ديجا بيردو، يعني هي خسرت 2 الكترون، يعني هي بحاجه لالكترون. Bonjour. بونجور بيرلا. انتبهنا يا رينا؟ مثل الاكزومبل اللي اعطيته عن وائل وميسم. وائل ديجا اعطاني 2000، بس لما اجت ميسم قالت له خذ هودي ال 2000 اللي الك، رجعت لك اياهم، انا معي زياده. شو يا رينا؟ Oui. ما انت عم Oui. بتقولي لي شو يعني سي يو 2 بلس؟ يعني هون c'est U. C'est U de plus يعني perdu d'électrons. Perdu d'électrons. Déjà, يعني l'atome de cuivre a perdu 2 électrons pour devenir Cu2+. طيب هلا اذا Cu2+، انا اعطيتها 2 الكترون، عندها القدره تاخذهم لل 2 الكترون ولا لا؟ Oui. فيها تاخذ 2 الكترون وبترجع Cu. بس Oui. باي شرط؟ dans quelle condition؟ انه il y a une espèce chimique qui a la tendance de donner 2 électrons à Cu2+. وهون on a mis le zinc.
Oui. واضح؟ أعطيتها 2 électrons للCe de plus لترجع أتوم. Oui. Oui. وen même temps, فإذا بما إنه Z1 perd 2 électrons, que se passe pour le Z1? Le Z perd perd 2 électrons, alors il devient Z1 de plus. شو لورا؟ يلا اكتبوهم استاذ. يلا, vous avez écrit? non بس شوي. Ok, yeah. Alors, monsieur, on va continuer l'explication à la 3e période. Maintenant, celui qui a terminé, il peut sortir. Il peut sortir de la réunion. Au revoir. Voilà. On va continuer, monsieur, à la 3e